Kanino ang first service mga kaibigan? Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Okay, panalo si Sweet. First service ay makukuha po ni Penelope Jamaica Ansi Adamaos. Ayan na po, nagre-ready na po siya. Lumuluhod pa po siya. Ready. Get set. Service. 1. Hop! Tinira ni Rain. Wala! And Penelope scores. 1-0. Service ni Sweet. Second shot. Pak! Pasok! Tinira ni Rain. Up! Outside. 2-0. Lamang po si Penelope Jamaica Ansi Adamos against Rosemary. Ay, ano pala to? Si Rain. Up, tabi muna nak. Tabi. Commercial. This game is brought to you by Aerox by Tatay. Let's go. 2. Up. 3-0. Nakakalamang ng abante. Si Sweet. Penelope Jamaica. Pause muna. Tabi muna. This game is brought to you by Traktora. Wait lang, time out muna. Ayan na. This game is brought to you by 3-1. Kaya Ate Rain na, nagtinira mo. 3-1, 3-1. Go Ate Rain, service ni Rain and Velasquez. Titira, grabe service, tinira ni Sweet. Pak! Wala. 3-2. Nakakahabol. Si Rain muna. Rain ang magsaserve na. Si Rain. Si Ate Rain. Service. Tabi muna. Meron sasakyan. Wala. Tabi Peter. Naka-video ko. Tabi ka dyan. Dito ka sa likod. Atras ka. Okay. Service. Up. Okay. Pasok. All three. Bigay kay Rain. Bigay kay Ate Rain. Ate Rain. Service mo. Ako dadaan dyan. Upo ka nga sinabi. Upo. Doon ka. Magbike ka doon sa kabila. Outside. Score ni Lapit, Sweet. Time out by Sweet. Okay.